dear student. Today in this video I am going to explain about the class 9 geography elective subject, and this one chapter 1 part 4. Today's topic is the last element of weather and climate, and this one precipitation. When the water vapor particles present in the air gets condensed, their sizes get enlarged. As a result, the water vapor particles come down through the atmosphere due to force of gravity. It is then called precipitation. মানে যেতিয়া এয়াৰত water vapor বা জলীয় বাষ্প প্ৰেজেণ্ট থাকে তেতিয়া সেই এয়াৰখিনি কনডেন্স বা ঘনীভূত হয়, then they became enlarged মানে in large size, then as a result the water vapor particles come down. তাৰপিছতে সেই water particles খিনি তললৈ নামি আহে through the atmosphere and they comes down due to the force of gravity, and this is called the process of precipitation. Precipitation may be of solid or liquid form on the basis temperature variation, such as dews, fog, mist, sleet, snowfall, rainfall, drizzle, etc. মানে precipitation solido হ'ব পাৰে বা liquido হ'ব পাৰে, আৰু হেতু কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে? Depend on the basis of temperature variation. Among all these types of precipitation, rainfall is very important because it commonly occurs and it has its notable impact on weather and climate. Means among all the types of precipitation, rainfall is very important because it has very important impact on weather and climate. Then rainfall is of 5 types, such as convectional rainfall, orographic rainfall, cyclonic rainfall, latitudinal rainfall, and forest rainfall. Means there are 5 types of rainfall. Number 1, convectional rainfall. After being heated due to intense solar radiation, the air on the Earth's surface goes up. The water vapor contained in such air gets condensed and rainfall takes place. This type of rainfall is called convectional rainfall. Means due to intense of solar radiation, the air which is found the surface of the earth, they became heated and goes up. Then the water vapor which is present in the air became condensed and the rainfall takes place. This is called convectional rainfall. Again, the sun's rays fall vertically in the equatorial region. As a result, the air moves upward by the process of convection. The water vapors present in such air thus get condensed and rainfall takes place. In this way, convectional rainfall occurs in the equatorial region by the process of convection. মানে পৃথিৱীৰ যিবোৰ অঞ্চলত সূৰ্যৰশ্মি পোনপটীয়াকৈ বা ভাৰ্টিকেলি পৰে সেই অঞ্চলবোৰত জলীয় বাষ্প বা ৱাটাৰ ভেপাৰ সোনকালৈ গৰম হয় আৰু ওপৰলৈ উঠি যায়, আৰু ওপৰলৈ উঠি যোৱা বায়ু সোনকালে কনডেন্স বা ঘনীভূত হয় আৰু সেই অঞ্চলবোৰত বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে, আৰু সেই ধৰণৰ বৰষুণ বা ৰেইনফলক কোৱা হয় কনভেকশ্যনেল ৰেইনফল বা পৰিচলন বৃষ্টিপাত। আৰু বিশেষকৈ কনভেকশ্যনেল ৰেইনফল ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত পোৱা যায়, কাৰণ ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত ছান ৰেজ মানে সূৰ্যৰ ৰশ্মি ভাৰ্টিকেলি মানে পোনপটীয়াকৈ পৰে। নেক্সট ওৱান, orographic rainfall. When wind blows over the surface of the earth, sometimes it gets obstructed by the hills and mountains. The moisture-carrying wind then moves upward along the slope of the mountains and it becomes cold. As a result, the moisture present in the air or wind gets condensed to yield rains on the windward slope of the mountains. The rainfall so caused is called orographic rainfall. মানে surface of the earthৰ ওপৰেদি wind বা বতাহে গতি কৰোঁতে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ বাট পথত হিলছ বা মাউণ্টেইনছ পায় অবষ্ট্ৰাক্ট হিচাপে মানে বাধা হিচাপে, তেতিয়া সেই মইশ্চাৰ কেৰিং উইণ্ডখিনি ওপৰলৈ গতি কৰে, মানে ওপৰলৈ গতি কৰে মাউণ্টেইনছৰ শ্লোপৰ লগতে, দেন ইট বিকামছ কোল্ড। তাৰপিছত সেই মইশ্চাৰ কেৰিং উইণ্ডখিনি ঠাণ্ডা হৈ যায়
আৰু ঠাণ্ডা উইণ্ডখিনি লগে লগে কি হয় কনডেন্সড হয় ঘনীভূত হয় দেন তাৰ মাউণ্টেইন বা হিলৰ যিটো উইনৱাৰ্ড শ্লোপ বা প্ৰতিপাদ অঞ্চল সেই অঞ্চলত বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই বৰষুণক কোৱা হয় orographic rainfall বা শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত means like this sometimes some mountains or hills acting as barriers to the movement of the air then the air moves upward along the slope of the mountains like this then the air becomes cold and the clouds are formed then precipitation may result in the windward slope of the mountains this one windward slope of these mountains and this type of precipitation is called orographic precipitation or orographic rainfall. The next one cyclonic rainfall. When the air of a place or a region becomes hot and moves upward, there occurs a low pressure center. Then the air from the surroundings blows towards the low pressure center in spiral pattern and creates a cyclone. The cyclone carries enormous amount of rainfall and the rainfall occurring along with the cyclonic wind is known as cyclonic rainfall. মানে পৃথিৱীৰ কিছুমান অঞ্চলত কিছুমান বিশেষ কাৰণত বায়ু বা এয়াৰখিনি গৰম হয় আৰু গৰম হৈ সেই বায়ু পাতল হৈ ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু ওপৰলৈ উঠি যোৱাৰ লগে লগে সেই বায়ুখিনিত চাপ কমি তাত নিম্ন চাপকেন্দ্ৰ মানে ল' প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই ল' প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰে তাৰ ওচৰত থকা শীতল বা ঠাণ্ডা বায়ুখিনিক ওচৰলৈ টানি আনে আৰু এইদৰে যেতিয়া বতাহ বলে তেতিয়া তাত ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাকে কোৱা হয় সাইক্লোনিক ৰেইনফল বা ঘূৰ্ণী বৃষ্টিপাত means in some places the air becomes hot and they moves upward easily then they occurs a low pressure center then the air from the surrounding blows towards the low pressure center in spiral pattern and creates a cyclone and this type of rainfall is called cyclonic rainfall. The next one latitudinal rainfall. Planetary wind or permanent wind blows in some regions of the world all the year round. If this wind blows across the oceans and seas, it carries enormous amount of moisture. In some latitudes or regions, this wind gives rainfall. The rainfall that occurs in some regions with regards to latitudes is known as latitudinal rainfall. মানে পৃথিৱীৰ যিবোৰ অঞ্চলত গোটেই বছৰে পাৰ্মানেণ্ট উইণ্ডে গতি কৰে বা প্ৰবাহিত হৈ থাকে সেই উইণ্ডসমূহ অ'চেন বা চিৰ ওপৰেদি গতি কৰোঁতে তাৰ পৰা মইশ্চাৰ বা জলীয় বাষ্প কেৰি কৰি লয় আৰু তাৰ পাছত কিছু লেটিটিউডত বা ৰিজনত বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই বৰষুণকে কোৱা হয় লেটিটিউডনেল ৰেইনফল বা অক্ষৰৈখিক বৃষ্টিপাত means in some regions the permanent winds are blows throughout the year and when these winds blows across the sea or oceans it carries enormous amount of moisture from sea or ocean then in some latitudes or regions these winds gives rainfall and these types of rainfall is called latitudinal rainfall. For example, the regions lying between 50 degree and 60 degree north or south enjoys latitudinal type of rainfall due to the influence of westerlies. Means westerlies is a permanent wind which is blow between 50 degree and 60 degree north and south latitude. So these regions they enjoys the latitudinal type of rainfall and they enjoys this rainfall due to the westerlies wind. The last one forest rainfall. The air in and around the forest has more moisture due to respiration of the plants. It is because of this the air in the forest remains usually cooled and this air gets easily condensed. Thus there is frequent rainfall in the forest and such rainfall is called forest rain.
মানে গছৰ পাতে বায়ুমণ্ডললৈ বা এটমস্ফিয়াৰলৈ জলীয় বাষ্প বা মইশ্চাৰ এৰি দিয়ে আৰু যেতিয়া ডাঠ অৰণ্য হয় তেতিয়া তাত গছসমূহে প্ৰচুৰ জলীয় বাষ্প এৰি দিয়াৰ বাবে তাত সেই জলীয় বাষ্প বা মইশ্চাৰবিলাক কনডেন্সড হয় বা ঘনীভূত হয় আৰু বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই বৰষুণকে কোৱা হয় ফৰেষ্ট ৰেইনফল বা অৰণ্যজাত বৃষ্টিপাত means the forest has more moisture due to respiration of the plants. That means more forest means more moisturizer and then the air become cold easily and the air become condensed. Then rainfall take place in the forest area and this type of rainfall is called forest rainfall.